हेलो हाय नमस्ते भलर था समस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आसी पहुँची जाग्यसिनी गणनाट्य पाखे आपण मैंने बहुत सारा कमेंट आसला भाई टे जाओ जाग्यसिनी जाओ सब रास्ता गाड़ी थुआई देखो लिखाई जाग्यसिनी गणनाट्य देखो टेंट आपण देखा ये हूँ जाग्यसिनी एपटे हूँ रोड एपटे भी रोड ये हूँ जखपुरा निश्चित भाव में आपण मैंने आसे जखपुरा जाग्यसिनी कौटी पड़ी ना जखपुरा आज तार फाइनल बीजीएम निश्चित भाव में आपण मानू देखेबी पूरा जाग्यसिनी पाखे पहुँची आज हूँ फाइनल बीजीएम फाइनल नाटक देखो पूरा सजासुजी चलती बेलून सजा सबकि सजासुजी चलती देखो आज हूँ फाइनल बीजीएम देखो देखो आम मैंने आसी बसईचु चेयर रे ये आम भाई बस आज निश्चित आपण मानक फाइनल बीजीएम टी देखे निश्चित आपण मैंने फाइनल बीजीएम देखिए जाग्यसिनी गणनाट्य देखो बर्तमान भाई जाग्यसिनी आज फाइनल बीजीएम फाइनल नाटक देखो सजासजी सब चली देखो देखो सजासजी सब चली फूलमाल बेलून सब सजा हो देखो जाग्यसिनी बढ़िया सुंदर हो जाग्यसिनी जो अच्छा सब फास्ट आज दिया जाग्यसिनी देखो मत गोटे ठोली दिखाई जाग्यसिनी आज फास्ट आखड़ा साड़े छोड़ो हरे कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ नमस्कार महापरमान एंटरटेनमेंट रोसादी मिलन कुमार सर्वप्रथमे एबे उपस्थापिका सहित आज ए पवित्र शुभवर्ष आप समस्त मनोरंजन करने आम अच्छु तैयार एवं एठाकर अंचलवासी समस्ते अपेक्षा कर अनेक धन्यवाद देवी ओडिशार सब यात्रा प्रेमी को नमस्कार वाह अच्छा ये आप समस्त देखे पे चाहिए बेंगन समस्त पाखे पहुंचो अरे बाबा सब साइड नमस्कार रखले आपण माने कले खरा भाबी सनी भाई से भारी जत्रमान यात्रा जगत रे एक चोण सृष्टि करे पे जाउची रोमांटिक डॉग जा आप मनुष्य तरफ में नाम रखी
to Ben Ben. Wow, पता Ben Ben असली वो पागल को. Hi Ben Ben. ठीक है, हाई फाई है तो. वाह 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 बेटा, क्या कमाल कर दिया तुमने. अच्छा ठीक है. आओ करे. लोग खराब तो देखो तुम ताकू का आगे के तू बेंच ले तू यहाँ तो ताकू नहीं होती है. अभिनय प्रयास Namaskar. And Pradeep sir also the Bagore. So request
ସୁଜାତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ କରି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କରିଦો ବେନ୍ ବେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ ହିୟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଆଡଭୋକେଟ ମିଷ୍ଟର ଦେବାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ହଉ ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଜାଇ କରିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ବା ସାର୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁନ କି ଜାଣିପାରୁନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ वा सर मुझे नमस्कार नमस्कार करो सर ये एडवांस नमस्कार करे को से कौन टाइगर छाला पिंदर में हां रेडी रेडी टोका ओके थैंक यू सो मच बेन बर्तमान बोले निज जगह को जीवा देखो आगु को कोन होची रचना हरबरी निर्देशना लाला वीरेंद्र राय गीत व संगीत सुभाष राम नृत्य वेदमानसा ए सुंदर नाटक एबे आपन माने निकट रे आ किसम पर फाइनल विजन आमे करे पे जाउ छु केतो वर्तमान मंच रे आपन को सम्मुख रे अछि हम अनुष्ठान न्यू मेंबर यूनिक वन 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 जीवा गोटे सुंदर गीत हम अनुष्ठान जहा आगामी दिन रे आपन देखै पाइबे सेही गीत डांस रे से गीतर ताल ताले छुबिंग आपन को सामने पवित्र महामंच रे बेन बेन The well-led design of the B2W gives it an edge on all-terrain activity with combined perceptual and motor control, maintaining acrobatic-like balance, allowing it to stabilize itself on rough surfaces using rapid and synergistic response multiple leg joints. And it can even carry a person or loads up to 40 kilograms. And it can reach speeds of 30 miles per hour. AI is also driving the evolution of robots like this, and China is managing to churn out such designs more cheaply and faster than Western production chains. A robot dog race could very well win. In a world where robotic dogs are already in active war zones like Ukraine, the rise of quadruped robotics and the possibilities of position सब काम बंद कर ठाकुर बसी सीधा ठाकुर पीठा बसी था बापा डाक से एका नहीं काले मो भाई आसुथिबो लय बो बो वो काल दी कौन सा बाड़ी दो आमे दी भाई आगे पेटे पेटे खाई दो तापरे चुप कोथा हे रे मोया मोया ए लुका पोटा ओरा बाहर कर दो जा ए मोया तो 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 झाड़ा कौन पूछी में रा रा पूछी दी ए गाउँ से मु पूछछु जीवन विवरण में तो कौन थिबे पर इन्फेक्शन हो नहीं मोया
मोर डॉक्टर भाई डॉक्टर तोरे महिला गामुछा ए कादो माटी ए छालो देह मो पाखु के घुरे गिरो 24 घंटा एसरे रही लाइफ स्टाइल का पूरा पूरी बदली चेक छिने छालो तो बोलिनो हमर तो एसे नहीं ठीक अछि कार भीतर को पळेबी कार भीतर के एसे लबई बाबा बोंगो संगे कथा ही चली छिबी मो कार जाबी गोटे दामी किया कोठा ठू अधिक दाम भाई तुम महियाटी ना जगत जाकर लोक कहती सूर्या मोर रामचंद्र भी मरिया होची मोर लक्ष्मण मोरी आखि सामने तुम पोकी एडे बड़ बड़ कथा कहती गलो अरे ता गामुछा तो दिहेरे बाजी गले तो दिहेरे छिपारू पसी जीव ए बहु से किछि भूल कोनेलो से कोन साधारण लोक होईछि डाक्टर रटी विदेशरू पाठ पढ़ी फेरिचिलो लो बहु এই কেই দিন হব পরা আম রাইজরু করোনা রোগ যাইছি হাত ধুও 3 থর সাবুন মারিকে হাত ধুও মনিষটু 6 ফুট দূর রুও লো বাপা মরিগলা পুও পাখকু গলানি তাকু কোন কହୁଛୁ তার বা কোন দোষ কইলো সে যাহা কହୁଛି ঠিক কହୁଛି এ ভয়া ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସତ ହବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ମୋ ଗାଁ ତୁ ଡାକ୍ତର ହବୁ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଏ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛି ତମେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଛ କି ନାହିଁ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲ ହାତ ଗୋଡା ଗଳିଆ ହେଇଛି ତା କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛ ଏବେ ଏବେ ପରା କରୁଣା ରୋଗ ଯାଇଛି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅ 3 ଥର ହାତ ଧୁଅ ପାଣି ଔଷଧ ହାତ ଲଗାଅ 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରୁହ ୟା ପରେ ବି ଆମ ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆଉ ହେଲା ସେ ବହି ପଢା ଡାକ୍ତର ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଘୋଡା ଚଢା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖ ମାରିବିନି ହେଲା ପୁଅ ଯେମିତି ବୁଝାଉଛି ବାପ ସେମିତି ବୁଝି ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଟା ସହରକୁ ଯାଇ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ସୁନା ପୁଅଟାକୁ କିଏ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ କରିଦେଇଛି ତମେ ବାପ ପୁଅ ସିନା ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ପେଟ ଦେଖିଲେ ଭୋଗ କଥା ବୁଝିବି ପିଠି ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବି ସେଇ ସୂର୍ୟା ବାପା ଚଷମା କାଚ ପୋଛି ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପୁଅକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖ ସୂର୍ୟା ବାପା ଇଏ ତମର ସେଇ ମହିଆ ନା ଆଉ କିଏ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କିଏ କଣ ହେଇଛି ରେ तो मां आलुरी आज को भाई प्रवचन दउची मु भी अरे तमे दिबे तो किछि कहिছো ना कोन जो कथार किछि मूल्य नाही से सब कथा आलोचना करी किछि लाभ नाही बाबा मु मोर जरूरी काम आछि जरूरी काम हां अच्छा हम तो दी भाई ये बाटो सटा पड़लानी चाष बास कला ठीक अछि सब काम भी मूल्यवान बड़ भाई चाष बास कला बोली सब जमी कोन तार मो भाग जमी मु कोन ताको छाड़ देबी ए बागा मैं तू भागो बखरे कोन बसौछु बे ए जहा भी अछि जेते संपत्ति गाड़ी अछि ये सब तो हमर भागो कोन बसौछु बे मोर पैसा दरकार आयु को लागे हम तो 10 एकर जमी अछि से जमीटा बिक्री करी से टंका तमे मते दे ओ मोर बड़ सांग बड़ बहुत बड़ हॉस्पिटल करिवो अरे सरकारी डॉक्टर ने पोस्टिंग हेतिला डाक्टरी पाठ पढ़ी भोका माने सरकारी डाक्तरखाना में चाकरी करली बाबा ओ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल करी कोन जमी बिक्री करी आ मो भागो भागो तो पाठ पढ़ा पे 5 मान संपत्ति बिक्री सहीची बापा बापा कथा
ପଢା ହବନି। ମହିଆ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ବାପା। ସେ ଜମି ବିକ୍ରି ହବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହବ। ଏଇଟା କଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ମହିଆ ସେ 10 ମାନ ଜମି ବିକ୍ରି ହବ, ସବୁ ଟଙ୍କା ତୁ ନବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାର ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକା କଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ନେଇପାରିବନି। ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ବି ମୋର। ବାପା ତମେ ସେମିତି କରିବ ତ ଏ ସୂର୍ୟାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି ହବ, ଆଉ ସେ ପଇସା ମହିଆ ନବ, ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ। ହେଲେ ମହିଆ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ମୋ ବାପା ବୋଉ ନାଁରେ କରିବୁ ରେ। ଏ ମହିଆ ହବ ନା ରେ? ହବ। ଠିକ ଅଛି, କାମ ସରିଲା ଆଉ କଣ? ହେ ମହିଆ ତ ଡେରି କରନା, ଯା ବୋଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବୁ। ଆବେ ସେଟା ମୂର୍ଖୀଟା ବେ। ହେଲେ କଣ ହବ? ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କଲେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ତୁ ଯା ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ଏ ଟୋକାଟା କାକରା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ରାଧୁ ସାହୁ ପାଖରୁ କାକରା ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ତୁ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ କାକରା ନେଇକି ଆସିବି। ବାପା ଯାଉଛି। ସୂର୍ୟା तो बड़ भाई सीना बोका तोर सब कथा आग पछ विचार न करी हाँ मत दउची हेले मु प्रत्येक कथा के एकमत हेई पारिबिनी। बाबा सरकारी डाक्तर 1000 डाक्टर पद खाली पड़ची, तू डाक्तर चाकरी न करी एटा प्राइवेट हॉस्पिटल करू। हां पुनी पापा तो संपत्ति बिक्री करी मु बंची थो पड़ एटा केबे भी करी देबिनी, केबे करी देबिनी। मो कथा रे एकमत न हेले मोर एटा तो मान को आसीबा शेष आसला भली मानि न आसी साना बाबू मु चकुली पिठार लंका पियाज पके तेल जर्जर कर देई आसी जेनु तमे खाना भलो ना 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 सुली डाक्टरी पाठ पढ़िबा परे तो बाबू आउ बेसी तेल खाऊनी सुली। आमी तो गाउली अवसर लोक जे वास्तवनी संपद इतने से भल भाबे बुझी सारिछि। बाबू तमे के सानो बाबू हाथ मुंदे पसिबा को मु जाउची बिना तेल रे संचगुली कर नै आसीबी। मा पर अरुणाचल नडिया बाटे आना करि रखछथि। बाबू तमे खाओ संगे संगे आसुची से सब किछि दरकार नै सुली। तो बाबू को शहर रे बिना तेल रे सरू चुकुली जगह रे डोसा मसला डोसा पिज्जा बर्गर सब मिलुची। आमोली गाउली मफसर लोक मन हाथ रंधा ताकू कोन पसंद हो। तमे सानो बाबू कोन गाड़ी देलो कि किछि खिया के न करथिले सिको मते निश्चय पहुंच थांदे न तो पानी ग्लास पी के जाई थांदे। से सब किछि दरकार नै सुली। जा तो बाबू का भी भोक शोष किछि नाही। ओय ना मन भ्रमर रे ए फूल रे नाही बासो भ्रमर रे ए फूल रे नाही बासो नरे जुहा पठन दियो बसोली ए मा सुली ए तेने पानी ग्लास दे आ दे मु ढिकी ढिकी कर भितरु बळेई 45 डिग्री खरा को 90 डिग्री छत तो ग्लास धरे छिड़ा ना दे कुआरे आसिलो भ्रमर करो ए आछे धीरे कही बात को कहले ना कथा ए कुछ ना बदल तम आछे तू मथा ओ मो ठीक अछि मो मथा भी ठीक अछि। कुआरे आसो सरकार आगो को जहां हल पर झियो सुले रे
ମୋର ଅଟକେଇଦେଲା। ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା କ'ଣ ତା ନାଁ ଅଢିନା ତାରି ଫୋନ୍ ମାରିଲା ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା ବାପାକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହିଲା ହାଇୱେକୁ ଲାଗିଥିବା 10 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ହବ। ଆରେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯିଏ ତମ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା କହିଛି ଯାଅ, ସେ ବିକିବ তুমি ତାଠୁ କିଣି ନେବ। ବାପା ଖାଉ ଖାଉ ବାପା ଖାଉ ଖାଉ ଜମି ବିକିବ ଜମିକୁ ମୁଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବି, ଇଏ ପୁଣି ଜମି କିଣିବ। ଏତେ କାଢୁଆଟା ଇଏ। দাদা তুমি সে জমি নব আরে টকা জোগাড় করিকি রখ। যোগাড় কଣ କରିବି? ହାତ ମାରିକି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କେତେ ନବ କେତେ ଦେବି ସେଇ ହିସାବ ବି ସରିଛି। ତୁ ତ ବାପାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖାଲି ସବରେଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଚାଲ। ମୋ ନାଁରେ ଜମିଟା କରିଦେଲେ ତୋତେ କିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ବି ଦେବି। মতে হাত গুঞ্জা দেব? তম মুন্ড কাম করছি কি? কଣ କହିଲ? ମୋ ଭାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ, ମୁଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜାବି। ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବ? ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବ ମୋ ପୁଅକୁ? ଶୁଣ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାନ ଯେତିକି ଭାଗ ଅଛି ବଡ଼ର ବି ସେତିକି ଭାଗ ଅଛି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଇ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣା ବିକା କରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବନି ବିକ୍ରି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଫେରେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇଲି। দাদা ପଲିଥିନରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ବାପା? ରାଧୁ ସାହୁ ପାଖରେ କାକର ଆଣିଥିଲି, ଆମ ସାନ ଟୋକା ଖାଇବ। ସେଥିରୁ 2-3ଟା ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉନାହିଁ। ଖାଇବୁ? ହଁ ନଉନୁ ନେ ଖା ନେ ନେ ଏତେ ବାଟରୁ ମୋ ଟାୱାର ପାଉନି। ଗୋଟେ ନେ ଖା। ଜମି କାହାର? ଜମି ଆମର। ତମ ଠାରୁ ମୁଁ କିଣିବି। ମୋ ନାତି ପାଖରୁ ତମ ନାତି କିଣିବ। ତା ପାଖରୁ ଆଉ କିଏ କିଣିବ? ଏମିତି ସଂସାର ଚାଲିଛି ନା? দাদা ମୋ ଭାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ, ଏଇଟା କଣ କମ ବଡ କଥା? এই সপ্তাহ ভিতরে জমি কবলা হব, তুমি খালি পয়সা রেডি করে রখ। পয়লা মহৎ কাম সকাশে মুন্ডরে উপরে তু তো বাপাকে বুঝাশুঝা করে সবরে প্রভুজিটা ମୁଁ ବି ଟଙ୍କା ଗଣି ଥାକ ମାରି ରଖୁଛି। କାମରେ ଲାଗିବ। দাদা যাও দাদা যাও। ଆଜି କାକରା ଗୁଡା କାହିଁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବ ନା କଣ? ନାଚ କାହିଁ କରୁଛ? ନିଅ ଖାଅ ଖାଅ। ତୁ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ମୁଁ ନଉଛି। ନହେଲେ ବାପା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତା ଛଡା ତୁ ଯାହା ଦଉ ମୁଁ କେବଳ ମନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦିଏ। ଏଇ ବାପା ଅସଲରେ ଯାହା ମାଗି ମାଗି ଭାବୁ ଯଦି ସେଇଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଅସଲରେ ମାଗିବ? କଣ ମାଗିବ? ଏଇ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଖାଇବ। ଆମ ବୋଉ କହୁଛି ଆମ ସୁଲି ବୋଉ ରାନ୍ଧି ଦେବେ, ତମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ। ସୁଲି ସୁଲି ସେଇଠି ତ କଥା ଆଉ। ବାପା ମୁଁ କେତେ ସଚଳ ଚରିତ୍ରବାନ ନିଷ୍ଠାପର ମଣିଷ, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଜକୁ ତୋ ଖୁଡ଼ି ମରିବା 14 ବର୍ଷ 6 ମାସ 16 ଦିନ ହେଇଗଲା। ପର ଝିଅକୁ ଅନେଇବା କି କାହା ସହିତ ଛଟା ମଜା ହବା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିବା କେବେ ଦେଖି ସେଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏଇ ସୁଲିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ତମ ଘର ଅନାଥିନୀ ଚାକରାଣୀ ଅଛି। ଆମ ସୁଲି ତ ବାପା ମୋର କାହିଁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ତମେ ପରା 40-45 ବର୍ଷ ତାଠୁ ବଡ ହବ। ମୁଁ ଚଳେଇଛି ବାପା, ମତେ 60 ମୁଁ ତାକୁ 30। ମନ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ତୁ ବୟସ ଭୋଜନାରେ କାକେରା ଦଉଛୁ। ସୁଲି କଥା କହିଲାରୁ ଡାକୁଛି ବାପା। ତାକୁ କିଆ ଖଟେ
ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳା। ଜମି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଦେବି କୁକୁଡ଼ାଟି ହେଲେ ମୁଁ ଚୁଳିକୁ ଉଠେଇଦେବି। No କିଛି ପିଲେ ବିଷ। ଏ ମରିବୁ ଗାତକୁ ଯିବୁ ତୁ ଶୁଣିକି ବାହା ହବୁ। ତାଙ୍କର ବୁଢା ହେଲେ ଗଛ ଚଢିଆ ଛାଟ। ଦାଦା ମୁଁ ମୋ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନଉଛି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମେତ ଆମ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଇନୁ? ଶୁଲି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନୁ? ଜବାବ ଦେ। ମଣିଷ ଗୁଡା କଣ ପାପି? ସିଏ କାହିଁକି ବାହା ହେଇନି ତାକୁ ପଚାରୁ ନା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଅଟକେଇଛି? ଆରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ଗାଁରେ ତୋ ବୟସର ଝିଅ ମାନେ ବାହାଦୁରା ହେଇ ଛୁଆ ପିଲାର ମା ହେଲେଣି। ତୁ ଏ ଯାଏ କାହିଁକି ବାହା ହେଇନି? ର କାହିଁକି ବାହା ହେଇନୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାବି? ମୋର ବାପା ଅଛି ନା ଭାଇ ଅଛି? ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ମୋର? ମତେ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି। ବାବୁ ମା ମତେ କେତେ ଥର ବାହା ହବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ବାବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ମତେ ଆଗ କହ, ତୁ ଏଯାଏ କାହିଁକି ବାହା ହେଇନୁ? ରକ୍ଷା କର। ତତେ ମୋ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତୁ ମତେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମତେ। ଲୋକମାନେ ବି ଏ କଥା କହିବେ। ଲୋକମାନେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇଦେବେ। ବେଶ ସାହସ ଅଛି ତ ଏ ସୂର୍ୟ ଆଗରେ କହିକି ଦେଖେଇଲ ତମ ତଣ୍ଟିରେ ଘୋଡ଼ା ପକେଇଦେବି। तो कथा है 15 दिन भितर बाघर हम मो बाघर कथा कहूनी सुली बाघर कथा कहूची। सुली बाघर 15 दिन भितर मु बर खोजी आनिबी ताकू जेमिति हेले बाहा देबी। से बाहरी गला परे लोक माने या विषय कहबा प आ तमर भी या विषय भाबिबा प। सुन 15 दिन भितर मु बर खोजी चुली रे बाहा घर करिबी 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 मोइले बर खोजिबा बोली आ बर
ଜାଣିବି ମୁଁ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବନି ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ କରିବ -50 ଡ୍ରରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ +50 ସେଲସିୟସରେ ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ पसंद होना मेधावी तब सुंदर आखि मोर भारी पसंद हेले तब मुहूर्त से आखि देखा भारी आसी -50 ड्रोरे अब तो मन में रहा आहू हाथ 제때 후다를 만기죠. 제때 후다를 건드리죠. 아직 소마스테 거다가이 나지. 리포트 에메디키. যদি করিব তুমি তাহলে আমি পেট খুঁজিবা রাজি 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 না हार्ट फंक्शन करने पेशेंट बोला जो आई मीन मैं ना फीमेल मेल सर मैं हाँ सर मन तो सो तब मोदी जी को पुलिस को पंच मारो पुलिस को पंच मारो मोदी जी को हॉस्पिटल सर एटा डेड बॉडी अरे डेड बॉडी तो कौन छो सर वो नर्स डॉक्टर जन डेड बॉडी से कथा होते हम देखि से दौड़ के पळे सर
ଆରେ ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ନଥିଲେ